कहीं बिरीटा जिते माटी तलू जीव ताले भल हम मुग कौन सेमती छिंचुदेले भी हो कि बिरी उठा बहुत कष्ट मजा लगे चलाऊँ पारि उठिला हे पूरा बिलो पाग गले जमा गारे पड़ता जय जगन्नाथ मो प्रियर भाई और भौणी मैंने शुभ सकाळ आपण मानक आउ गोटे नुआ सुंदर भिडियो को स्वागत। तो देखो धान कटा कटी सरला तो आम चक्कर बर्तमान मुग बिरी पड़िया तो हल चली देखु समस्त बिल हल कर सारे तो प्रायतः आप जानते जो मुग पड़ो तो आगे पड़ो तापर हल हम किंतु जो बिरी पड़ो गोटे गारे आगे बुला हम तापर बिरी बुणा हम पुणी आउ थे बुला हम तो आमर भी आगे से 5 गुंठ गोटे बिल अच्छी तो से हल हल से हम तो चलो बिल पारे पहुँचा तो आम गाँव देखो प्राय लोक हल कर सारे देखते प्रायः हल कर पकई सारे तो आम बिलटा से आगे ट्राक्टर से बुलूची तो चलो जी देखा केमती कौन हल मुग बिरी पड़ुची आउ जो मैंने तो गाँव में बातावरण से जानते प्रायतः चाष कर लोक जीवन यापन करते प्रायतः आम ओडिशा रे मुख्यतः आमर धान गहम मुग बिरी गहम एत न मुग बिरी धान तो प्रायतः लोक चाष करते तो चलो जी देखा सांग मैंने देखो धान पर आम गाँव में मुग बिरी बुणा आरंभ होगा क्योंकि जेहेतु ऊपर बिल तो एपटे बिरी पकड़े भल हम तो बिरी माउ जन पकड़ सांग मैंने देखो माटी पूरा भल पाग हो जाए ट्राक्टर साहाଯ୍ୟ हल हो ट्राक्टर लंगर साहाଯ୍ୟ हल हो देख आम प्रायतः ओडिशा रे मुग बिरी धान चाष होता है प्रायतः बिरी फिरी एपटे पड़ो प्राय कहीं आम एपट चक्कर मुग अपेक्षा बिरीटा टी भल होता है तो देखो बिल भी आराम से भल पाग अच्छी किसी ना देखो बढ़िया पाग गोटे पाग ना बुणा हम तो किसी हेनी सब माड़ फाड़ खाई नष्ट हो पाग बढ़िया अच्छे देखो एपटे भाई सोर्ष चाष कर तो लोक मैंने प्रायतः सबुआड़े बुणाबुणी चलती धान तो सरीगला धान पर मुग बिरी आरंभ हो प्राय सबुआड़े केवल आम गाँव में नु ओडिशा सबुआड़े सब जिले में प्रायतः एमती लोक मैंने चाषबास कर जीवन यापन करते टोटाल चक्कर गाड़ी पशिला मैंने चक्कर सब बुलाई सेपटे बुलाई बिल पाख बिल लोक सब आइले बिल पर बिल बुला हम हाथ में बिरी धरी ठिया कुंडे छुटिया कुंडे ट्राक्टर भाई कहवा कथा कौन ना कि नियम हो आगे बुणा ही हल हवा कथा कि जेहेतु बिरी बिरी नियम हो आगे थे बुला हम तापर बिरी बुणा हम तापर आउ थे बुला हम कहीं बिरीटा जिते माटी तलू जीव ताले भल हम मुग कौन सेमती छिंचुदेले भी हो कि बिरी उठा बहुत कष्ट देखो खरा ये जो हो तथा शीत माने कमुनी शीत बढ़ी चली माने सोरष फुल बढ़िया देखा सोरष फुल से भाई अल्प बुणीदे बढ़िया है भाई ड्राइवर पूरा घाटी देवे ड्राइवर मैंने पूरा एक्सपायर ड्राइवर पूरा स्टंट कौन कर पूरा घाटी दौर आपड़े केते जानू कि आमर या मिनटी की ट्राक्टर नौ 30 टका लेखा मिनटी की से माउस तो बुणी पारे से भाई आइले डाकिले कहले आस बुणी दब तो सी आसी बुणी देव ये तो बुणी पारे मत भी बुणी आसना मत कहना मुझे मत भी आस गोटे अधिक हो कम हो साइज देखो
ସାଇଜ୍ରେ କେମିତି ହଳ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି ହେଲେ ପାରିଲିନି। କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ହଉ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ବି କମିନି, ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଭଲ ବି ଆସୁନି, କୁହୁଡ଼ିଟା ବି କମିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବୁଣା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ହଳ ହବ। ବିରି ନା, ବିରି ନିୟମଟା ହେଉଛି ବୁଣା ସରିଲା ପରେ ହଳ ହବ, ଆଉ ଥରେ ବୁଣା ହବ, ପୁଣି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଲ ପାଗ ହେଇଛି ନା, ପାଗ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ପାଗ ହେଇଯାଇଛି, ବିଲ ପଇଲା ମାନେ ଉଠିଲା। ହେ ପୁରା ବିଲ ପାଗ। ମାଉସୀ କେତେ ଗୁଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲୁ କି? 4 হ্যাঁ পাଗ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ମାଟି ଦେଇକି ଯୋଉ ହାଡ଼ ଗୁରା ଫାଟ ସିଏ ପାଗ ନୁହଁ। ଉଠିବନି ଉଠିବନି ନା କଣ? ଇଏ ପୁଣି ବୁଲା ହବ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲେଇକି ପୁଣି ପଡ଼ି ପୁଣି ବୁଲେଇବେ। କାଦୁଅ ପ୍ରବଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖରା ଇଏ ଆହୁରି ଯାଇଛି ଉଠିଲା ଯଦି ଇଏ ନାହିଁ। ଏ ପାଖେ ଜମା ପକେଇନ ବିଚ କଥା। ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁ ବୁଲେଇବ? ତ ଗୋଟେ ଥର ତ ଭଲ ବୁଲିଗଲା ପୁରା। ହଁ ଇଏ ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ବୁଲା ହବ? ଭଲ ଭଲ ମୁଣ ଭଲ ମୁଣ ଟିକେ ଇଏ ସାଇଡ୍ ପକେଇନ ଏରୁ ସେ ଆଣି ଯାଇଛି। ଆଉ ବୁଢା ଲୋକ ଗାଁରେ ଖାଲି ସୁଧାସୁଧି କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବ ଖାଲି ଭାଷା ଖରାପ। ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ଖାଲି ସୁଧାସୁଧି। ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଖରାପ କରିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି। ଇଗ୍ନୋର କର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ବୁଲା ବୁଲା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ବୁଲା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାଉ ନା। ଆଇଲାଣି ମାଉସୀ ଆଇଲାଣି। ଏପଟେ ବାଟ ଏପଟେ ନା ନା ଜମା ପଡୁନି, ମଝିରେ ଯା ପକେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ପକେଇ ଯୋଗିଆ ତ ମାଛ ନେଇ ଆଇଲା। କୁକୁର ଭୁକା ହେଲା ଯୋଗିଆ ତ ମାଛ ସେପଟେ ବୁଲିବ। ଯାହା କହିଲେ ଯା 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ହେଲୁ ସେକର ପଟକୁ ଯିବୁ 2-3 ଦିନ ଗଲେ। ଆଉ ହାଲକେ ହାଲକେ ଜମା ଗାରେ ପଡିଥାନ୍ତା। ଇଏ ପାଗ ବାଳ ସେଇଠି ସେପଟ ଯା ବୁଲା ହେଇଛି, ଏପଟ କୋଉଠି ସେ ବିରିବା ପଡୁଛି। ଆଉ ଗାରେ ଦିଅ, ଆଉ ଗାରେ ଦିଅ। ଆଉ ଗାରେ ଦିଆ ବିରି ନା ଯେତେ ମାତ୍ର ଯିବ ସେତେ ଭଲ ହବ। ବିରି ନା ବିରି ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ପତ୍ର ନା। ମୁଗ କେଜି ଯଦି 80 ହେଲା, ବିରି 120 40 ଟଙ୍କା ଅଧିକା। ବିରି ରେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଥାଏ। ବିରିଟା ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହେଉଛି ବିରି।
କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାରେ ବୁଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିରି ତାର 2 ଗାରେ ନହେଲେ ବୁଣା ହେଇପାରିବନି। ବିରିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ନା ବିରିଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ହଳ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେପଟ ବିଲ ବୁଲା ହେବ, ଏମିତି ଏପଟ ବୁଲା ହେବ, ଆମ ଚକଟା ସବୁ ବୁଲା ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।